Zalfa, as the doctor told you, your thumb is not broken, but it is injured. Mr. Zalfa, seperti yang sudah dijelaskan dokter kepada Anda, ibu jari Anda itu tidak patah, tetapi mengalami cedera. It's going to require a splint to immobilize it. Do you know what happened to it? How you injured it? Ibu jari Anda perlu dipasangi bidai agar tidak bergerak. Apakah Bapak tahu apa yang terjadi? Bagaimana ibu jari Anda bisa cedera? Please call me Glory. I'd like for you to just call me Glory. Tolong panggil saja aku Glory. Saya lebih nyaman kalau suster memanggilku Glory saja. All I can remember for sure is that we were driving along and I was uncomfortable with the seat belt on. Satu-satu halnya yang saya bisa ingat yang pasti adalah saat itu kami sedang berkendara dan aku merasa tidak nyaman memakai sabuk pengaman. But I wanted to keep it buckled. I know it's important to wear a seat belt on, so it was bothering me on my left side of my belly. Tapi aku ingin tetap mengencangkannya. Aku tahu pentingnya memakai sabuk pengaman. Jadi sabuk itu terasa tidak nyaman di sisi kiri perutku. Well, I hooked my thumb inside the seatbelt to keep the edge of it away from my skin a bit, so it wouldn't feel like it was cutting into me. That's the last I remember about my hand. Ya, aku memasukkan ibu jariku ke dalam sabuk pengaman untuk menjauhkan ujungnya sedikit dari kulitku agar tidak terasa seperti menusuk. Itu adalah hal terakhir yang aku ingat tentang tanganku. I see. Well, there are a couple of things that might have happened. Oh, begitu. Ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. In the force of the accident, that thumb might have remained hooked in the belt. It would have been pushed and pulled with a great deal of force when you were hit and then again as you came to a stop. Akibat benturan kecelakaan, ibu jari Anda mungkin tersangkut di sabuk pengaman. Jari itu pasti terdorong dan ditarik dengan kuatan besar saat ibu tertabrak dan sekali lagi saat kendaraan berhenti. That's usually how these types of injuries occur. You've damaged what are called the ulnar collateral ligaments. Is there any possibility that you might have torn the ligaments by reaching out to brace the dashboard? Biasanya, begitulah cedera semacam ini terjadi. Anda mengalami cedera pada yang disebut ligamen collateral ulnaris. Apakah Anda kemungkinan ligamen tersebut robek karena Anda mengulurkan tangan Anda untuk menopang dashboard? No, I don't think so. I don't remember doing that. Because we got hit on my side of the truck, I remember a lot bang and bang pushed toward Jill. Kurasa tidak. Aku tidak pernah melakukan itu karena truk itu tertabrak di sisi tempat duduk. Aku ingat ada suara benturan keras dan aku terlempar ke arah Jill. I see. Well, as Dr. Abrams pointed out, the good news is that the ligament did not tear completely, and you won't need surgery for it. Begitu ya? Seperti dijelaskan oleh Dr. Abrams, kabar baiknya adalah ligamennya tidak robek sepenuhnya, jadi Bapak tidak perlu menjalani operasi untuk itu. Luckily, you didn't disjoint the joint either. Dr. Abrams will be back in a little bit to apply thumb spicatus. That's really just a type of split. Untungnya, sendi jempol Anda juga tidak terkilir. Dr. Abrams akan segera kembali untuk memasang gips pika pada jempol Anda. Itu sebenarnya hanya sejenis bidai. In the meantime, I'm just going to wrap that thumb securely against your hand, immobilizing it like it will protect it from any further injury and help you avoid extra pain and discomfort. Sementara itu, saya akan membalut jempol Bapak dengan kuat ke telapak tangan, mempertahankan jempol dalam posisi diam seperti itu akan melindunginya dari cedera lebih lanjut dan membantu Bapak menghindari rasa sakit serta ketidaknyamanan tambahan. It's really turning black and blue now, isn't it?
Is that normal? Sekarang sudah benar-benar hitam dan biru ya. Apakah itu normal? Yes, this coloration is quite normal, Glory. And it will be very sensitive to touch right around the middle joint. Ya, perubahan warna itu cukup normal, bro. Dan area di sekitar sendi tengah akan terasa sangat sensitif saat itu. That's why it will splint it. The splint will also prevent you from trying to use it to grasp things until the ligament heals and the thumb is strong enough to do so. Dan area sekitar sendi tengah akan terasa sangat sensitif saat tersebut. Itulah mengapa jempolmu perlu dibidai dengan baik. Bida tersebut akan mencegahmu untuk melakukan sesuatu yang menggenggam benda-benda sampai ligamen sembuh dan jempolmu cukup untuk kuat untuk melakukannya. That's going to take 3 to 6 weeks. It's susceptible to re-injury when it's healing. The thumb won't be strong enough to hold any weight. Proses penyembuhannya akan memakan waktu 3 hingga 6 minggu. Jempolmu rentan mengalami cedera ulang saat sedang dalam proses penyembuhan. Jempolnya belum cukup kuat untuk menopang beban apapun.